منزل فضائل و فوائد हर रोज पढ़े या सुने, घरों में इसकी बहुत बड़ी बरकत होगी। और अल्लाह पाक हमारे घरों में जिस घर में ये मंजिल पढ़ी जाएगी, जादू वगैरह कोई चीज़ असर नहीं करेगी, बीमारी शफा हो जाएगी। और अल्लाह पाक हमारे घरों में रहम करेगा और रहमत से हमारे कारोबार अच्छे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून, उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा, व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन, क़द तबय्यना ar-rushdu मिनल ग़य्यि, फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, ला इंफ़िसामा लहा, वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन-नूर, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुम अत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूर इला-ज़-ज़ुलुमाति, उलाइका अस्हाबुन नार, हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस-समावाति व मा फ़िल-अर्ज़, व इन तुब्दू मा फ़ी अनफ़ुसिकुम व तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, व यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन ar-रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून, कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि, व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत, रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना, रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हम्मलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिहि, वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना, अन्त मौलाना फ़ंsurna अलल क़ौमिल काफ़िरीन। शाहिदल्लाहु अन्नहु
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه وسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ربكم تدعوه أو خفيا إنه لا يحب المعتدين لا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنتم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا والتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملائكة الأعلى ويقذفون من كل جانب دبورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لا ريب فيه معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذون إلا بسلطان
تنفذ من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس मंजिल मैंने पढ़ी अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे और अगर कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ़ करे और तमाम सुनने वाले बहन भाई मुसलमानों को हर रोज़ पढ़नी चाहिए।